dependency on AI sometimes is also bad. If you don't find that tool, then you will not be able to work without it. अशें तुमकां जातलें की फाल्यां समज रोबोट दिवना जाल्यार एक वेळ असो जावं शकता की तुमी ऑलरेडी आर डिपेंडंट ऑन दॅट टूल सो ऑफन की अरे आतां तो जाय आशिल्लो अशें दिसता तुमकां. हय, डिपेंडन्सी मरे इज नॉट गूड इन एनी प्रोफेशन. बट कशें आसता की एज अ सर्जन न्ही हांव रोबोटिकच अशें म्हणून न्ही, वेन आय डू अ सर्जरी देर इज ऑलवेज अ बॅकअप प्लॅन ए प्लॅन बी. आतां पर्यंत ज्यो हांवें कन्वेन्शनल नॉन रोबोटीक म्हणुया आमी ज्यो सर्जरीज केल्ल्यो ताका जितले इन्स्ट्रुमेंट लागतात पळय ते म्हजे कडेन सदांच बॅकअप आसता. ओके. आनी हो जो इम्प्लांट जो आसा पळय हांव घालतां इट्स एन इम्पोर्टेड इम्प्लांट जो सद्या हांव सेम इम्प्लांट त्याच कंपनीच्या रोबोटिक्सान घालतां. ओके. सो फाल्यां समज कांय जायना हे रोबोटाक, समज स्क्रीन कोणें आपटून फुटली आनी म्हाका ऑपरेशन म्हाका फरक पडना बिकॉज आय एम डुईंग इट फॉर द लास्ट 17 or 18 odd years, several years. मुझे तो स्टँडर्ड तो आसा हांव तो करून. सो डिसएडवांटेज म्हळ्यार कितें, आय विल नॉट बी हॅपी जी म्हाका रोबोटीक करपाची आशिल्ली करपाक मेळूना, बट दॅट इज रेरेस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज. पूण तुमचे नंतर जे सर्जन येतले पळय आनी दे वूड बी स्टार्टींग विथ दीस रोबोटिक्स ओनली. बरोबर तुजें, दॅट इज अ व्हेरी वॅलीड पॉयंट. थोडे सेंटर्स जे अशे आसात न्ही जे फक्त रोबोटिक्स जे करतात, सो ते सेंटराचेर जे भुरगे शिकपाक वतात तांकां कन्वेन्शनलाक एक्सपोजरच मेळना. सो इनफॅक्ट दे आर रिवर्स करतात. ते कन्वेन्शनल जे करतात थंय ट्रेनिंग जाली, जे कन्वेन्शनल जे करता पळय तांचे कडेनूय शिकपाक वतात. सो इट इज लायक द इंटेंट ऑफ द सर्जन. फायनली कशें आसा, कसली टॅक्नोलॉजी कसली टॅक्नीक ती बरी कितली बरी आनी पेशंटाक कितली बरी पडटली ती सर्जनाक पयली तितली कळपाक जाय आनी त्या प्रमाणे सर्जनान आपलो अभ्यास करपाक जाय. आतां हांव तूं म्हाका विचारतलो इतली वर्स जाली तुवें रोबोट कित्याक पयलीं हाडलो ना. आय गॉट ट्रेन्ड, I got convinced myself कि this robot is going to be it is going to give some advantage to me as a surgeon and to my patient at the receiving end. So when I was convinced, I thought I should buy this. तुम्ही पळयतात GNH.